السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جيتكم بنوفل فيديو اللي راح نبدا فيها نجاوب على لي كيسيون اللي كنت سبقت طرحت وسقسيتكم اسكو نجاوب على هاد لي كيسيون اللي جايين على 3 شابيتر خلوني تاع بيولوجي انيمال في الجروب فيسبوك. قلتوا لي وي ايبا راح نجاوبكم عليهم ان شاء الله. نبداو على بركة الله. La première question où je trouve, quelle est la période de développement embryonnaire? La question, l'introduction, l'introduction, le développement embryonnaire commence. Il commence de la fécondation à l'organogénèse. De la fécondation jusqu'à l'organogénèse, le développement embryonnaire parce qu'on a fait التطور الجنيني وقتاش يكون من الإلقاح إلى غاية السبب بالعربية l'organogénèse معناتها تشكل الأعضاء. La deuxième question, définissez la gamétogénèse. La gamétogénèse شنو هي؟ Et le processus ou bien les étapes de la formation ou bien élaboration des cellules reproductrices appelées gamètes qui sont des cellules haploïdes. Ça fait la gamétogénèse وشنو هي عبارة عن des processus des processus ou là des étapes de la formation ou l'élaboration des cellules reproductrices هما les gamètes معناتها الخلايا التكاثرية reproductrices. Les gamètes qui sont à des cellules haploïdes معناتها خلايا à un chromosome. هذا هو التعريف تاع الجاميتوجينيز. La troisième question, citer les phases ou bien les étapes de la gamétogénèse. Les étapes de la gamétogénèse, على حسب إذا كانت مال عندنا 4 étapes: multiplication, accroissement, maturation et spermiogénèse pour gamète mâle. أما pour les gamètes, le gamète femelle, عندنا 3 étapes: عندنا la multiplication, accroissement et maturation. La quatrième question, citer les fonctions de testicules et les types cellulaires qui sont responsables. Les fonctions de testicules, il y a 2 fonctions. Lieu de production, le testicule, il y a lieu de production les spermatozoïdes. و les cellules responsables تاع la production هي اللي داخله في la production تاع les gamètes mâles هي les cellules sertoli. La deuxième fonction هي la production des hormones sexuelles. التستوستيرون هذا هو الهرمون اللي يتخدم ولا هذا هو الهرمون اللي يتفرز، والخلايا المسؤولة ولا الريسبونسابل على فرز هذا الهرمون هما خلايا دو ليدي. La cinquième question, la spermatogénèse débute à quel âge et où se déroule-t-elle؟ معناتها وين وقتاش تبدا وشنو اللاج يعني اللي تبدا فيها لا سبرماتوجينيز وشنو وين تكون هاد لا سبرماتوجينيز. Premièrement, la spermatogenèse débute pendant la vie embryonnaire معناتها في الحياة الجنينية. معناتها le fait إنه يتكون لي الجنين تبدأ لي la spermatogenèse. Et elle se déroule elle se déroule dans les tubes séminifères. هاد les tubes séminifères اللي يكونوا تاع les testicules معناتها dans les testicules, les tubes séminifères des testicules. La sixième question, nommer les cellules présentes dans le tube séminifère. Le tube séminifère, وشنو هما les cellules les faits. عندنا dans le tube séminifère عندنا deux types تاع les cellules. عندنا cellules de Sertoli et les cellules de l'épithélium séminifère. L'épithélium séminifère fait les spermatogonies
d'accord. Mais les spermatogonies en descendance معناتها في حالة يعني كاين بزاف طبقات تاع لي سبرماتوغوني، وهاد الطبقات تاع السبرماتوغوني من لا بيريفيري فيغ لو ميليو معناتها فيغ لا لوميير تاع لو تيوب. كل ما نتقدموا لا لوميير نلقاو كو راهي في مرحله متقدمه من لي ديفيزيون، باسكو علاش رانا من لو تيوب سيمينيفا عندنا لي سبرماتوغوني اللي يكونوا سوش. كل ما ندناو الميليو كل ما ندناو لا لوميير هذوك لي سيلول يبداو يتقاسموا حتى يشكلوا ليه كي يلحقوا لا لوميير يشكلوا ليه دي سبرماتوزويد في ليطا تاعهم فينال معناتها الشكل تاعهم فينال. داكوغ. La septième question, quel est le rôle des cellules interstitielles ou bien les cellules de Leydig? هذاك le rôle هو la production des hormones sexuelles هو le testostérone. D'accord, هذه juste testostérone. معناتها Leydig الدور تاعها ولا les cellules interstitielles و le rôle تاعها هو la production des hormones sexuelles masculines parce que رانا masculines يديروا des hormones sexuelles masculines. La huitième question, définissez la spermiogénèse et quelles sont ses étapes. La spermiogénèse وشنو هي عبارة عن des transformations nucléaires et cytoplasmiques aboutissent à la formation هذه les transformations واش تؤدي إلى la formation des spermatozoïdes à la forme terminale de la forme finale. معناتها هذه les transformations تخلي لي les spermatides يتحولوا لي من les spermatides الى les spermatozoïdes par ces transformations. D'accord. Les étapes تاعها عندنا transformation nucléaire اللي هما عبارة عن changement de la formation changement de la forme du noyau, remplacement les histones par les protamines. هذه هضرنا عليها في le cours. La deuxième étape est la transformation cytoplasmique, la formation de l'acrosome, de flagelle et l'élimination de cytoplasme par la cellule de Sertoli. D'accord? هذوما les deux étapes de la spermiogénèse. Ce qui concerne la neuvième question, quelles sont les étapes, les types de spermatogonie que vous connaissez. J'ai fait une faute هنايا باسكو في لا في اللي كاتبه فيها لي ريبونس تاع هاد لي كيسيون حطيت لي زيتاب كتبت لي زيتاب تاع لا سبرماتوجينيز غلط. ان tous les cas les types de spermatogonie قريناهم في لو غاميت مال. Premièrement, عندنا la cellule, la spermatogonie poussiéreuse et sombre, poussiéreuse sombre, l'AD, dark. وعندنا spermatogonie poussiéreuse pâle, sombre اللي تعاود تدخل لي في الرونوفلومون والبال هي اللي تكمل la division, la multiplication وتشكل لي les spermatozoïdes. Et les spermatogonies crotaleuses, d'accord, parce que après la division de la spermatogonie poussiéreuse pâle هي تعطيني un autre type تاع les spermatogonies اللي هو spermatogonie crotaleuses. d'accord, هادو هما les types. après كي تزيد الكروتيلوز تزيد تديفيزا تعطيني les spermatocytes. وهنا قالولنا برك لي سبرماتوغوني. معناتها لي سبرماتوغوني on a 3 types, poussiéreuse sombre, poussiéreuse pâle et crotaleuses. La 10e question, quel type de spermatogonie intervient dans le renouvellement de stock. هذا وين قلتها في les types que nous connaissons. le type تاع لي سبرماتوغوني اللي يدخل ولا اللي يتدخل في لو رونوفلمون تاع لو ستوك هي la spermatogonie poussiéreuse sombre
هي اللي تدخل وتعاود ترونوفلي لي لو ستوكاج. définissez la spermiation. La spermiation واش معناتها؟ هي la spermiation هي la processus par lequel ou laquelle le processus يعني par lequel les spermatides matures sont libérés des cellules Sertoli. Le fait que les spermatides matures et libèrent les cellules de Sertoli dans la lumière de tubes séminifères avant leur passage à l'épidédime. معناتها هذا البروسيسوس معناتها هذه العمليه انه السبرماتيد ماتور يتليبيرا من السيلول سيرتولي يعيطوا لها لا سبرمياسيون. وكي يتليبيرا من السيلول سيرتولي معناتها راح يتليبيرا في لا لوميير تاع لو توب سيمينيفير. ايبا تما هاد لا بروسيسور هاد العمليه يعيطوا لها لا سبرمياسيون. لا 11e يعني كيسيون définissez la spermiation. La spermiation, j'ai fait des recherches. La définition تاعها que en anglais. J'ai traduit هذيك ترجمت التعريف تاعها باش عرفت واش معناتها. دوك يعني شوفوا على حسب البروف ولا لا بروف تاعكم كيفاش ديفينيزي هاد البروسيسوس هدايا او بيان جو سي با باسكو انايا ما لقيتهاش في لو بوليكوبي. J'ai fait des recherches في الانترنت. ايبا شوفوا لي بروف تاعكم وردوا لي في لي كومونتير. بون لحقنا لا فان لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا يلكم بشويه. ما تنساوناش بدعوه تاعكم ودعوا لي الجده تاعي الله يرحمها. يعني دعوا لي باسكو كانت عزيزه عليا بزاف. ما تنساوش الدعم تاعنا اكيد. جام سبسكرايب مشاركة في القناة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.